Maing adlaw mga kaordinaryong Katoliko, maing buntag kanatong tanan. Naa diri karon sa akong kamot, mao kini ang lagda sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist Corporation nga kanhi akong gipasakupan. Sa wala pa himasayod, gikan man ko sa Seventh-day Adventist Corporation, lahi pod tong Seventh-day Adventist Local Conference ug lahi pod tong Seventh-day Adventist Reform Movement. Ako gikan ko sa Seventh-day Adventist Corporation, kay ang Seventh-day Adventist daghan og mga sanga-sanga. Ang naa diri sa akong kamot, mao kini ang lagda, karaan nga lagda nga ang sulod ni ini 30 katima. Ha? 30 gyud siya katima. Mao ni ang karaan nga lagda. Dugay na kini kay pagmata sa ako buot, mga grade 1 ko, city akong edad. Mao naman gyud ni ang gigamit sa pag Bible study. Kini oh. Lagda. 30 gyud ni siya katima. No? 30 ni siya katima ang karaan. Pero natingala ko ngano nga sa karon nga bag-o, sugod atong year 2000, pag sugod gud sa year 2000, nausab na pan ang doktrina pagpanudlo sa Seventh-day Adventist nga kanhi 30 katima gihimo na lang nila og 28. So, naa diri 28 na lang. Ngano nga 28 naman lang nga andire 30 man. Ilang gikuha ang pag-inom og kape, pag-inom og coke, o pag-inom og tsaa. No? Sa ato pa, sa unang 30 katima, gihimo na lang nila og 28, kay dili naman mapugngan sa mga pastor nga moinom mangyud ang mga membro sa Seventh-day Adventist og coke, moinom mangyud og kape, ug moinom mangyud og tsaa. Mana nga, aron nga dili makasala ang mga Seventh-day Adventist, ang kanhi 30 gihimo na lang og 28. Mao gihapon ang naa diri, 28 gihapon ni nga kanhi 30. Karon kanang vlogger nga sige og pangatake sa Katoliko, ako siyang gihagit na ako sa debate nga pamatud-an nga ang pagtulunan sa naay pagtulunan sa Seventh-day Adventist nga wala sa Biblia. Ako siyang gihagit. Ngano man, niingon man gud siya sa iyang vlog nga ang mga CFD o Catholic Faith Defender dili makabarog kung Biblia ra ang basihan sa debate. Mudaog ra kuno ang CFD kung naay referensya. So ako siyang gihagit og debate nga Biblia ra. Ako siyang gihagit nga pamatud-an nga gibungkag ni Kristo ang Sabado sumala sa Biblia ug walay gamit og referensya. So naghimo sa video nga dili siya mosukol ana nga tema. Gihagit na pud nako nga pamatud-an nga adunay pagtulunan ang Seventh-day Adventist nga wala sa Biblia. Dili pud siya mosukol ana nga tema. Ingon siya, kung manghagit ka, ako ang maghimo sa tema. So siya ang akong gipahimo sa tema, siya mo affirmative. Ang tema, ingon siya nga broad kuno kaayo ng pagtulunan sa SDA nga wala sa Biblia, dapat i-specific daw kuno og 28 katima. Sige. Dili kumukupot aning 30 katima kay 28 man gyud katima ang imong gikuan kini, 28 man katima. So ang tema mao ni sa imong gihimo. Kay ready na nga atong moderator ang moderator nato si Strongman Alado. So mahitabo ang atong debate kung makontak ka nako galing kay dili man gyud ko maka-message sa imo ha. Amot ngano nga dili naman ko maka-message sa imo ha. Sa una nga wala pa ko nang hagit og debate, magsige man ko chat sa imo ha. Pero dili ka mo reply, pero maka-chat ko. Karon dili na gyud ko maka-chat. So basin og naay account ni mga lain nga account nga makakontak sa ako kay magdebate na taon niya or ugma kung available na si Strongman Alado og dili na siya busy. Ang tema, pamatud-an nga ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 28 katima is biblical. Kining naa diri ba sa inyong 28 katima? Dili na ko mo gamit ani kay 30 man eh. Inyo naman ning giusab.
pamatud-an nimo nga ang inyong doktrina nga naa diri nga 28 katima is mabasa gyud dito sa Biblia, is biblical gyud. Kay kung naay pagtulon-an nimo diri nga wala dito sa Biblia, mapildi gyud ka sa debate kay ako man ang negative. Mao na ang imong barugan. Kinhanglan nga mangita gyud kag pamaagi nga kining pagtulon-an nga naa dinhi is mabasa yun dito sa Biblia. Kay kung na ako'y makita nga referensya nga naa diri nga wala sa Biblia, kay naa dito sa history, naa sa mga referensya, buot pasabot, ni gamit mo og referensya og dili mo Bible alone. Imo ning barugan, ako ang negative, ikaw ang affirmative. Larga ang debate. Kung atong barugan, kining katarungan nga dili makasabot kuno ang bata, mao nga dili kuno bunyagan nan karon. Ngano nga daghan man ang sakop, i-mention lang nako ha, sa Seventh-day Adventist kay diha man gigikan. Ngano nga daghan man ang membro sa Seventh-day Adventist nga dagko na gipang bunyagan, dagko na nga gimbautismohan nga wala man gihapon makasabot. Wala pa gani mahuman ang 28 katima, tulo pa lang gani katima, samot na ka ng mahitabo bitaw ang youth camp. Kaya ako, usaman yun ko nga himo nga facilitator. Anang mga youth camp, sa una, sa SDA pa ko, na ay po'y maigon nga, sa amik ko no, walay pulos sa SDA. Mahimo ba dahi ko nga facilitator, mahimo ba dahi ko nga officer sa Iskayo, mahimo ba dahi ko nga officer kung wala ako'y pulos? Nahimo ko nga facilitator, matingala ko sa una, nagsugod ang camping Domingo, Merkulis pa lang na anay bautismo. Wala pa gani makasabot, gi bautismohan na. Unya, kung kupta nato na nga katarungan, nga miingon nga, dili bautismohan kay walay makasabot, ngano nga daghan man membro karon sa Seventh-day Adventist nga walay alamag sa mga writings ni Ellen G. White, walay basa-basa sa Spirit of the Prophecy, kung maumanggaling na og wala gani kabalo sa doktrina sa pagtulunan sa 28 katima, kung manghisgot nag investigative judgment, revelation and Daniel, walay mga hibang kaagan. Karon moingon mo nga dili bautismohan kay wala makasabot. Ngano nga wala man na makasabot nga dagko naman ninyo gipang bautismohan na. Mao na ang katarungan. Luka pa mo diha ug mao na ang katarungan ninyo. Unya karon kining mga special child, kining na ay mga kanang na ay mga diferensya. Bisag unsaon pa nimo nag Bible study, bisag unsaon pa nimo dili man gyud na sila makasabot, magtuyok-tuyok ra ilang mata, magliraw-liraw lang mata ana. But ba ibasabot nga dili na lang gyud na bautismohan, dili na lang gyud na bunyagan kay wala makasabot. Ako naluoy gyud ko sa kahimtang karon ni Mitchell Bendilio kay napildi na gani sa debate, gikantsawan pagod sa iyang mga kauban nga dapat inyo untang labanan si Mitchell Bendilio kay inyo man ang kauban, pero inyo hinong gikantsawan. Inyo hinong gikantsawan. Special mention kang Alpihaba, ang sagbot sa Seventh-day Adventist nga si Alpihaba. Ako mupabor gyud ko kang Mitchell Bendilio. Ngano man, buutan nga tao, dili paras, dili bugal-bugalon. Sa social media, wala gud siya mga komentaryo nga nagbugal-bugal. Buutan. Maayo nga tao si Mitchell Bendilio, maayo manalipod sa simbahan, debatidor, ilado nga debatidor. Pero gikantsawan ra ni Alpihaba nga wala gani agi sa debate, sagbot sa Seventh-day Adventist. Gikantsawan hinuon niya si Mitchell Bendilio. Ikaw, Alpihaba, nga sagbot ra diya sa SDA, dapat imo siyang dasigon, ayaw kantsawi pagkawag klaro nimo. Ngano man si Mitchell Bendilio hinuon ang imong kantsawan nga naay agi bagtik nga debatidor nya ikaw wala man kay pulos, so sagbot ra man ka diha, ayaw paging ana. Kay si Mitchell Bendilio, amigo mi ana, maayo nga tao, kung imong
debatihon, musukol, ikaw, talaw man ka. Na ako'y proposition sa imo ha, Alpi Haba. Hinaot nga, imo ning dawaton, pero og dili nimo dawaton ang akong proposition, okay ra pod. Akong pamatud-an nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Biblia ra, walay gamit ta referensya. Biblia ra gyud. Ang ilang gihatag nga challenge, ang ilang gihatag nga tema pamatud-an daw nga dunay gitudlo ang Seventh-day Adventist nga wala sa Biblia. Ania ang ako ang tubag sa maong tema. Tama ra na ka broad nga tema ug tama ra kaayo ka technical ang inyong tema. Ingon ani para magkasinabot ta. Pamatud-an ni Paul Alima nga ang 28 fundamental doctrines sa Seventh-day Adventist is unbiblical. Kana maunay ato ang debatihan Paul Alima. Naunsa man ka Dodong Dan Maasin? Kanang imong gipropose nga moingon ka nga suguon minimo nga pamatud-an namo nga ang 28 fundamental beliefs sa Seventh Adventist wala sa Biblia. Pang-affirmative man na. Ikaw man maoy negative, ayaw paghimo og tema. Naabi man akong nasuhito na ka sa role sa debate. Kung ikaw gani ang negative, dili ikaw mao ang magbuhat sa tema. Ang magbuhat sa tema ang affirmative. Mao gani nga gipropose na nga tema ni Paul Alima nga pamatud-an nga adunay panudlo ang Seventh-day Adventist nga wala sa Biblia. Ug dili ka musukol ana nga tema, wala man may mahimo kay dili man may mamugos. Ayaw may sugua nga pamatud-an namo ang 28 fundamental belief sa Seventh-day Adventist nga wala sa Biblia kay kami man ang affirmative, negative man ka. Dapat ikaw ang mubarog ana kay dawaton na ni Paul San Pablo Alima ang imong nga tema. Magpaabot me Dan Maasin sa imo nga response. Sa tanan nga relihiyon nga naa dinhi ibabaw sa kalibutan, kita ragyod nga mga Katoliko ang naay apostolic succession. Kita ragyod nga mga Katoliko ang nakasumpay ngadto sa mga apostolis. Kita ragyod nga mga Katoliko ang nakakutay ngadto kang Lord Jesus Christ. Kanang uban diha nga mga protestante, kanang mga denominasyon sama sa Seventh Adventist, Iglesia ni Cristo, Baptist, Born Again, ug Saksi ni Yuba, puro ra na sila namutho karon sa ulahin nga mga panahon ni adton 16, 18 ug 19 century. Wala na sila connection ngadto sa mga apostoles ug labaw sa tanan, wala sila connection ngadto kang Lord Jesus Christ. Apan sa ilang pag-claim, moingon sila nga naa sila connection. Pag-claim ra na nila, pero lisod kaayo nila na i-prove kay wala gyud sila yung mga konkreto nga mga ebidensya. Pero bisan pa man atong girespeto ang ilang katungod kay katungod man nila na naaman tay freedom of religion, naaman tay kagawasan sa pagpili sa atong dapigan pasakupan nato nga relihiyon. Wala gyud na problema kay ilaha man ang claim. Ang nakaparat lang man yun sa asin kaysa ilang pag-claim, kita nga mga Katoliko, ilang dauton, atakihon ta nila, diha nagka-problema. Kung magpasakop mo anang inyong relihiyon, unya, magwalir lang mo sa inyo diha, inyo dili mo manghilabot sa Katoliko, wala gud untay problema, wala gud untay mga CFD. Kay kami nga mga Katoliko, igo ra gud mo dupinsa sa inyong mga atake. Magsimba mo diha, okay kay inyo ha man na, choice ninyo na, wala gyud magbuot sa inyo ha. Diha lang yun nagka-problema kaysa inyong pag-claim daoton ninyo ang Katoliko.